Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? Okay. As I told you in my in our Zoom meeting this morning, that I will give you some materials. So our first material today is about this one. Okay. Do you see this? What is this? What is it in English? Is there anyone knows it? What is it in English? Okay. Some people call this as a clock. Some people call this as a clock. Clock itu jam dinding. Ya. Some people it as a watch. But watch itu biasanya itu jam tangan. Jam tangan. While jam dinding biasanya disebut dengan clock. Once again, clock. So, our first material is about not telling clock, but telling time. Once again, telling time. So, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa cara untuk menyatakan atau menyebutkan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada dua cara kalau tidak salah. Yang pertama yaitu jadi kita sebutkan jamnya kemudian menitnya. It's also applied in English. The first method, cara pertama menyebutkan jam atau waktu, telling times in English. That, for example, jam berapa sekarang? It's jam 3. Jam 3, you just have to say 3 o'clock. Once again, 3 o'clock. Let me find a board marker. Okay. For example, your time is 3 o'clock. So in English, you just have to say 3 o'clock. Once again, 3 o'clock. Jam 3 tepat itu 3 o'clock. Atau jam 3 lewat 20. Jam berapa sekarang? Jam 3.20. In English it's the same. All you have to say is only jamnya dulu baru menitnya. So you can say 3 o'clock. Jam 3.20. 3:20. Once again, 3:20. So like this. So you just have to say 3:20. 3:20. Jam 3.15. 3:15. Okay? 3:15. Atau jam 3.50. 3:50. 3.45. 3:45. Next. You can have misalnya jam 9 lewat 10 menit. 9:10. Jadi jamnya dulu baru menitnya. 9:10. What time is it now? What time does the baby born? What time is the baby born? The baby was born at 5:20 in the morning. Once again, 5:20 in the morning. Jadi, kalau jam berapa bayinya lahir? Bayi lahir jam 5.20 pagi. 5:20 in the morning. Ya. Atau jam 6 lewat 15. You just have to say 6:15. Once again, 6:15. The baby was born at 6:15. Ya, jadi hanya menyebutkan jamnya baru menitnya. Itu cara pertama. Oke, cara kedua. Cara pertama. Cara kedua yaitu Anda menggunakan past. Anda menggunakan past. Tetapi dalam past Anda menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Once again,
you mention the minute plus past plus hours. For example, jam 3.20, maka Anda baca menitnya dulu 20 past 3. 20 past 3. Once again, 20 past 3. Jam 9.15. 9 past 15. 9 past 15. 9.30. A half past 9. A half past 9. A half itu artinya setengah. Kalau 15 itu a quarter, seperempat. So you can say a quarter past 9. Atau jam 9.30, a half past 9. Ya, sama misalnya jam 3.20, 20 past 3. Kemudian jam 4.20, 20 past 4. 25 past 7. Jam 7.25, 25 past 7. Jadi kalau Anda menggunakan past, Anda sebutkan menitnya dulu baru jamnya. Once again, kalau menggunakan past, menitnya dulu baru jamnya. Cara pertama adalah Anda menyebutkan jamnya, langsung sebutkan menitnya. 3:20. 20 past 3. Cara kedua. Oke? Nah, sama juga jam 9.30. A half past 3. Sedangkan ini jam berapa sekarang? Jam 4.27. For example, saat ini adalah jam 4.27. 37. So in English you just have to say 4:37. Once again, 4:37. Atau Anda bisa menyebutkannya, you can say in English 37 past 4. 37 past 4. Ya? 37 past 4. Thank you. Now, yang ketiga. Yang ketiga yaitu penggunaan to. Oke, selanjutnya penggunaan to. Nah, penggunaan to itu sedikit berbeda dengan penggunaan past. The use of to is different with the past. Nah, kalau to digunakan, kalau dalam bahasa Indonesia kita sedang menggunakan kata kurang. Jam 3 kurang 2, jam 3 kurang 10. Nah, the same in English. They use a different system, tetapi maksudnya sama. Misalnya jam ini kan jam 5 kurang 23. So, in English, to sekali lagi, maaf, to hanya berlaku dari menit ke 30 sampai ke menit 50, 60. Ya. So, hanya berlaku dari sini. Dari sini saja. To itu hanya berlaku kurang dari. So, in English for example, you are going to say cara pertama adalah jam sekarang adalah jam 4.37. So you just have to say 4:37. 4:37. Cara kedua adalah 37 past 4. 37 past 4. Dan cara ketiga adalah Anda sebutkan kurangnya berapa. Yang ini 23, maka Anda mengatakan 23 to 5. Once again, 23 to 5.
Ya, contoh lagi. Misalnya jamnya kita putar. Now, what time is it now? Look at this. What time is it? As you see here, jam 5.20, which means in English you just have to say 5:20. Cara pertama. Cara kedua, 20 past 5. 20 past 5. Cara ketiga tidak bisa karena ini masih sebelum jam 6. Kecuali Anda lolos lagi jamnya. Nah, misalnya ini. Nah, baru bisa. Nah, so in English ini jam 5.45. In English is 5:45. Once again, 5:45. Atau cara kedua, 45 past 5. 45 past 5. Atau cara ketiga yaitu 15 to 6. Jam 6 kurang 15 menit, 15 to 6. Do you understand? Ya? Paham ya? Tonton lagi dan tonton lagi. So, this is 15 to 6. Contoh lagi yang ke selanjutnya, misalnya what time is it now? It is 7:40. Once again, cara pertama, it is 7:40. Cara kedua, 40 past 7. Jam 7.40, 40 past 7. Cara ketiga yaitu kalau misalnya dia kurangnya berarti jam 8 kurang 20. In English, 20 to 8. 20 to 8. Oke? Sudah paham ya? Saya rasa tidak sulit pelajaran kita yang pertama hari ini. Introduction-nya sudah. Kemudian how to tell time or telling time in English is very easy. Jadi nanti ketika ada pasiennya yang sedang melahirkan atau sudah melahirkan, bayinya keluar, kemudian dokternya bertanya jam berapa, in English, what time is it? All you have to say, the baby is born at 7:20, jam 7.20. Bayinya lahir jam 7.20. The baby is born at 7:30. Kemudian atau misalnya dia tanya jam berapa sekarang? It's 7. Misalnya sedang operasi, ketika operasi berlangsung, operasinya selesai. So, biasanya dokter akan bertanya jam berapa mulai operasinya, jam berapa selesainya. All you have to say in English, it's 7:25, jam 7.25. What time is it now? 25 past 7. 25 past 7. Kalau misalnya jam 7.40, 7:40. 40 past 7. Atau Anda bisa mengatakan 20 to 8. Jam 8 kurang 20. 20 to 8. Or 7:40, jam 7.40. Mudah ya? I guess you have already understand. Now, it's time for you to do your exercise. I'm sending you one link. Silahkan dikerjakan. Saya kirimkan link di grup Anda. Dan silahkan dikerjakan dengan baik. Bisa sambil duduk-duduk, sambil ngobrol-ngobrol. Mudah cara kerjanya. Tapi sebelum Anda mengerjakan yang di link tersebut, tonton video ini, pelajari langkah-langkahnya, caranya agar tidak kesulitan. Oke? Sudah ya? Mudah ya? Hanya 3 saja yang kita pelajari hari ini. 7:45. 45 past 7. 15 to 8. Jadi nanti Anda akan dengar kata a half. A half itu artinya setengah atau 30 menit. Kalau 15 menit itu a quarter, seperempat, a quarter. Ada yang bilang a quarter to 8.
Artinya jam 8 kurang 15 menit atau jam 7.45. Ya? A quarter, seperempat. A half, setengah. Okay. I hope this knowledge will help you during your work, in your office, in the public hospital or in your hospital. Have a nice day. It's time for you to do your exercise. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay, okay.